एवरीवन আপনাদের স্বাগত জানাই এসআই ইনফোটেকে। আমি শাগুফতার, আমাদের শপের ওনার হচ্ছে নবাব স্যার। तो गैस आज प्रीमियम लैपटॉप हम लोग लेके आए हैं 5,000 से लेके 10,000 तक का एक से एक लैपटॉप 12 से 13,000 के रेट में गेमिंग लैपटॉप, होम सीरीज लैपटॉप, कमर्शियल लैपटॉप, लैपटॉपों का खजाना। 5 से 6,000 का लैपटॉप लेना है तो सिर्फ और सिर्फ एसआर इन्फोटेक ई मॉल में ही आना है गाइस। तो आपको हर तरफ लैपटॉपों का खजाना और होलसेल प्राइस में स्टूडेंट लोग को सिर्फ और सिर्फ एसआर इन्फोटेक में ही है आना है गाइस। तो जो भी हमारे एसआर के सब्सक्राइबर देख रहे हैं, आज प्रीमियम लैपटॉप एक से एक कैटेगरी का आया हुआ है। तो हम लोग देर नहीं करके स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र। तो गैस आप देख सकते हैं ये आया है न्यू में i5 का 10 जनरेशन, 8 GB रैम, 512 GB NVMe SSD, अल्ट्रा स्लिम, लाइट वेट, मिंट कंडीशन, फुल्ली मेटल बॉडी कैटेगरी, 13.3 इंच डिस्प्लेर मध्य, फुल्ली IPS, बेजल लेस, 4K 8K सपोर्टिंग। प्राइस होने वाला है मात्र 16,500। i5 का 10 जनरेशन क्यों दिते पारबेन ना सर, आज के ऑफारे चलছে। আবার দেখুন i5 8 जनरेशन विथ 1060 ग्राफिक्स, विथ 8256, विथ RTX GTX ग्राफिक्स संगे एकदम मिंट कंडीशन, फुल्ली बेजल लेस, ब्रांड न्यू लैपटॉप। कोलकाता में मिलेगा ऐसा लैपटॉप मैडम, आप ही बताइए। तो একদম মেন কন্ডিশনে কিন্তু ফুলি গেমিং ল্যাপটপ কিন্তু এই প্রাইসে কোথাও পাবেন না, मात्र 14,500 में सार के सब्सक्राइबर को 14,500 টাকা গেমিং ল্যাপটপ পাচ্ছেন। 14,500 টাকা 16 ये 1060 ग्राफिक्स এর সঙ্গে 14,500 টাকা। 8 GB रैम, 256 GB SSD, আবার 1 TB प्लस आसूस टफ गेमिंग, कोई दे नहीं पाएगा, गारंटी प्राइस है, फुल्ली ब्रांड न्यू। फिर देखिए आसूस i5 9 जनरेशन है विथ MSI टफ गेमिंग, MSI टफ गेमिंग था एकदम ब्रांड न्यू। 8 256 SSD दिए मात्र 16,500 में दिया जाएगा एसआर के सब्सक्राइबर को। कितने में गाइस? मात्र 16,500 টাকা। इसमें 1050 GTX ग्राफिक्स আছে, फुल्ली बेजल लेस আছে, प्लस 1 ईयर सर्विस वारंटी के साथ। प्राइस क्या होने है? 16,500 টাকায় পেয়ে যাবেন। जो भी स्क्रीन में नंबर है दिया हुआ, मैडम को स्क्रीनशॉट दीजिए, सेम प्राइस, कोई भी डिफरेंस प्राइस नहीं होगा। ভিডিওর মধ্যে যা প্রাইস বলা হচ্ছে আপনাদের যদি আপনাদের স্ক্রিনশট তুলে পাঠান কিন্তু সেই প্রাইসেই পাবেন। আর একটা কথা, সস্তা ল্যাপটপ মানে কিন্তু শুধু এসআই ইনফোটেক। আবার দেখুন ডেলে i3 টা 10 जनरेशन, 4 GB रैम, 4 GB रैम है, 256 SSD, আবার 1 TB হার্ড ডিস্কের সঙ্গে একদম লাইট ওয়েট, মাত্র 15,500 টাকা। একদম লাইট ওয়েট স্লিম মাত্র পেয়ে যাচ্ছেন 15,500 টাকায়। 15,500। আবার দেখাই ম্যাডাম। আবার দেখুন এসআর এর ফুল মেটাল বডির মধ্যে i3 11 জেনারেশন, 8 GB র‍্যাম, 256 GB SSD, একদম ফুল HD ডিসপ্লে, বেজেল লেস, মেটাল বডির সঙ্গে পাচ্ছেন এটা মাত্র 18,500। 18,500 টাকায়। আবার দেখুন রাইজেন 5 8 256 ब्रांड न्यू लैपटॉप, राइजन 5 8 256, 8 GB रैम, 256 GB SSD, फुल्ली बेजल लेस, मिंट कंडीशन, मेमोरी कीबोर्ड विथ ग्राफिक 4 GB विथ अल्ट्रा स्लिम, ब्रांड न्यू लैपटॉप राइजन 5 मात्र 17,500 টাকা পড়বে। আবার দেখুন ম্যাকবুক এয়ার 2014 মডেল, 4 GB র‍্যাম, 128 SSD, একদম মিন্ট কন্ডিশনে, স্ক্র্যাচলেস বডি, মাত্র এটা পেয়ে যাবেন আপনারা 13,500 টাকায়। जी फिर दिखा दिए वो डेल दिखा दिए मेरा। ये आप देख सकते हैं ब्रांड न्यू HP 4 GB ग्राफिक्स डेल, ब्रांड न्यू लैपटॉप डेल का है, रेड कलर, एकदम न्यू ब्रांड न्यू, 8 GB रैम, 256 GB SSD विथ न्यू बैटरी, 1 ईयर वारंटी के साथ में, एकदम ब्रांड न्यू बोले तो इसका
रैपिंग तक का उखड़ा हुआ नहीं है, देख सकते हैं एकदम ब्रांड न्यू। ये देखो एकदम ब्रांड न्यू लैपटॉप था। कोतो दीवो मात्र 13,500 টাকা ब्रांड न्यू लैपटॉप। कंडीशन देखिए একটা স্ক্র্যাচ পাবেন না, একদম ব্রান্ড নিউ, মাত্র কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর। 13,500 টাকা। আবার দেখতে পারবেন কি i3 11 জেনারেশন 8GB RAM 256GB SSD একদম মেন কন্ডিশন, বক্স প্যাকিং কন্ডিশনে, লাইট ওয়েট, স্লিম, মাত্র এটা পেয়ে যাবেন 16,500 টাকায় 8GB RAM 256 SSD এর সাথে। আবার जिनका कम प्राइस है गैस वो देख सकते हैं ये आई क्वाड कोर का 10 जनरेशन 8GB रैम 128 SSD आबार 500GB हार्ड डिस्क, फुल्ली रेड कलर, ब्रांड न्यू डेल इंस्पायरन 3000 सीरीज। आप देख सकते हैं एक स्क्रैच पाबेन ना, ब्रांड न्यू लैपटॉप है। कत मात्र 10,500 টাকা, কেউ দিতে পারবেন না। লেনোভোর আছে i3 11 জেনারেশন 8GB RAM 256GB SSD NVMe SSD একদম মিন কন্ডিশনে, স্ক্র্যাচলেস বডি, মাত্র এটা পেয়ে যাবেন আপনারা 18,500 টাকা, একদম লাইট ওয়েট, স্লিম কিন্তু। আবার দেখুন স্যার ডেল ইন্সপায়রন 14 3000 সিরিজ ব্র্যান্ড নিউ ল্যাপটপ 14 इंची 8GB रैम 256GB SSD अल्ट्रा स्लिम 14.0 LED लाइट वेट, कैरी करने में बिल्कुल सहज होने वाला है। लैपटॉप का स्क्रैचलेस पाबेन, ब्रांड न्यू 1 ईयर वारंटी के साथ। प्राइस क्या होने वाला है मात्र 16,500 টাকা i3 টা 10 জেনারেশন। আবার দেখুন Ryzen 3 4GB RAM 128 SSD প্লাস 1TB হার্ড ডিস্ক, মিন কন্ডিশনে, স্ক্র্যাচলেস বডি, লাইট ওয়েট, স্লিম, ক্যারি করতে ইজি, মাত্র এটা আপনারা পেয়ে যাবেন 14,500 টাকায়। আবার দেখুন i5 এ লেটিটিউড ডেল লেটিটিউড সিরিজ 4GB रैम 256GB SSD সঙ্গে ब्रांड न्यू लैपटॉप, मेटल बॉडी, अल्ट्रा स्लिम, एकदम फुल्ली मेटल बॉडी लैपटॉप, मात्र 9,500 টাকা পড়বে। i3 8 জেনারেশন 4GB RAM 256GB SSD একদম লাইট ওয়েট, স্ক্র্যাচলেস বডি, কন্ডিশনটা দেখুন খুবই সুন্দর, কন্ডিশনগুলো কিন্তু আছে, মাত্র এটা পেয়ে যাবেন আপনারা 14,500 টাকায়। আবার দেখুন i7টা i7 এ 4256 ব্র্যান্ড নিউ ল্যাপটপ ডেল লেটিটিউড সিরিজ আছে, একটা স্ক্র্যাচ পাবেন না, ब्रांड न्यू लैपटॉप i7টা। SR के सब्सक्राइबर को 4256 फुल्ली मेटल बॉडी, स्क्रैचलेस क्वालिटी वाइज में है, कितने में हो जाएगा मात्र 8,500 में i7 लैपटॉप, क्यों दिते पारबेन ना। আবার দেখুন পেন্টিয়াম 4GB RAM 500 হার্ড ডিস্কের সাথে, কম রেঞ্জের গুলো ল্যাপটপ গুলো অনেক আছে, কন্ডিশন ওয়াইজ একদম মিন কন্ডিশনে পেয়ে যাবেন, মাত্র 6.5 থেকে 7 8 সব রকম প্রাইসে মিন কন্ডিশনে কিন্তু পেয়ে যাবেন, এটা আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র 7,000 টাকায়। আবার দেখুন i3টা 5th জেনারেশনে হোয়াইট কালারের মধ্যে 4GB रैम 1TB হার্ড ডিস্কের সঙ্গে ব্র্যান্ড নিউ ল্যাপটপ পাবেন উইথ ডেডিকেটেড গ্রাফিক্স সঙ্গে, মাত্র 11,000 টাকা। i3 6th জেনারেশন 4GB RAM 256GB SSD ব্লু কালারের মধ্যে, দারুন কালারটা, একদম সুন্দর কালার, মেটাল বডির মধ্যে, মিন কন্ডিশনে, কন্ডিশনটা দেখুন শুধু একদম মিন কন্ডিশনে, মাত্র এটা পেয়ে যাবেন 13,500 টাকায়। আবার দেখুন i5 এর উইথ রেডিয়ান গ্রাফিক RTX GTX গ্রাফিক্স সঙ্গে উইথ টাচ ডিসপ্লে, মাত্র 4,256 মাত্র 10,500 টাকা পড়বেন, 10,500 টাকা, फुल्ली टच डिस्प्ले 80 डिग्री देख सकते हैं, মাত্র 10,500 টাকা। সব রকমের প্রাইসের ল্যাপটপ আছে, আপনারা সব ভিজিট করুন, না ভিজিট করতে পারলেও আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, হোয়াটসঅ্যাপে আমি সমস্ত अनेक लैपटॉप अच्छे सर, हम तो लैपटॉप उतना दिखा नहीं पाएंगे, हर एक ब्रांड का हमारे पास लैपटॉप अवेलेबल है। इंस्टेंट हमारे पास लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, डेस्कटॉप रिपेयरिंग और भी मोबाइल कवर 5-6 हज़ार का बहुत सारा लैपटॉप है, वो वीडियो में दिखाएंगे नहीं, आपको शॉप पे विजिट करना है। इंस्टेंट में हमारे पास लैपटॉप, मोबाइल रिपेयरिंग केयर है, कोई भी कहीं से भी लैपटॉप वगैरह मंगा सकते हैं ना मैडम। क्या क्या हो जाएगा लैपटॉप रिपेयरिंग में बता दीजिए।
আপনাদের যেমন ডিসপ্লে চেঞ্জ, ব্যাটারি চেঞ্জ, এসএসডি লাগাবেন, র্যাম বাড়াবেন, যে কোনো ল্যাপটপ ডেড হয়ে গেছে, মাদারবোর্ড চেঞ্জ করাবেন, যে কোনো রকমের সার্ভিসের রিকোয়ারমেন্ট হোক আমাদের শপে ভিজিট করুন, সমস্ত রকম সার্ভিসগুলো কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়া মোবাইলের ডিসপ্লে চেঞ্জ, মোবাইলের কোনো প্রবলেম আছে, সব কিছু এখানে কিন্তু সার্ভিস করা হয়। আপনারা শপে ভিজিট করুন, আর ভিজিট না করতে পারলে ডিটেলসগুলো যদি জানার থাকে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমি হোয়াটসঅ্যাপেও আপনাদের ডিটেলসগুলো দিয়ে দেবো। तो थैंक यू गैस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।